panggil khusus sareng para malaikat ekawan dalam golongan para ulama, para aulia, para syuhada bisa membunga dari sepona akhirat. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaulamun yakin kalaban secara langsung pemator. Dan kaulaban pancas saja pada ngagali. Eman kaiman tempat matura. Dari Bunbarang Matura sampai ke Buntemora Matura. Saja lembaga-lembaga pendidikan. Baik pesantren, madrasah, langkar-langkar nek esatisa setelah dilaksanakan imtihan. Para tretan sangat padan kaum amun yakin. Badana apa nih? Anika para masyayikh, para ulama, para asatid mempersiapkan acara esat mangken beri cuma sehari dua, bahkan ampun disibukkan bisa jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan setepungkon. Para tretan sangat padan kaum amun yakin ngerek kadin to ilmu dan pula pancenengan. Pertama penting pangkat ilmu. Taga jabatan manusia ng sunya akhirat kan itu lebih mulja tembang orang ahli ilmu itu. Apa? Karena sesaja jabatan selain pensiun, kelebun pensiun, bupati pensiun, gubernur pensiun, bahkan DPR menteri, presiden juga pensiun. Pancenengan mana pada kelebun mate. Dapat ada korporat tak bisa ngurus KTP. Tareng pulang kita ti bupati, ewan kawal di polisi, takkan melarat si asalaman. Tapi sampun pensiun tadi orang biasa. Ani kejabat tentunya, tapi pada situng jabatan, ani kebangi paringin orang, tapi paringin ang jabatan na pa ulama, etunya ulama, ekopuran ulama, kiamat ulama, bahkan pakai eswar ke pakuntati ulama. Tore bitong pecepat pak, pangkata para ulama, etunya senyapo. Ulama alam pagbi kerebun sinyong tangan. Ulama alam pagbi bupati, gubernur, bahkan presiden sekali, presiden sinyong tangan. Ani ke para ulama, oning sampai situng kereta dalam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman apur para sahabat masjid apol masjid kento penuh neng oneng banyak para ulama masuk ada masjid ternyata sahabat ada setiap agak saya berikan dengan apa terjadi malaikat dari atas langit kapeng ketok apa ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Eterangakin sareng Allah bahwa ulama kento andri pangkat mol. Akhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca ke sebagian banyak sahabat dari dalam masjid pakon keluar. Kum anta ya fulan, kum anta ya fulan, kum anta ya fulan. Keluar para ulama masuk ke dalam masjid. Sampai ke dihukum semakin belanon. Badana kana masuk ke masjid, reng tua na masuk sebudian, reng tua na pakun kotu sebudian. Dabuna para ulama isarul fadail makruh. Apa ring fadilat di orang lain kentok makruh. Wan badana kana badana sab pertama reng tua na badana sab berdua tak sunnat reng anak kana kentok mundur tak sunnat. Tingkan sana na reng tua na may datang sebudian. Tapi ulama wan badana ulama masuk masjid sunnat kula bi sampean senang niada ketok mundur ke budi tendangan bagi ulama. Anya ke para pusat badan ka ulama jakir pangkat ulama etunya. Bilanon ekopuran ka. Pakun tapi ulama. Berapa banyak para ulama sekte. Ayan taran di masyarakat pada biki oding para ulama lambang pada etunya yang taran di masyarakat
epenten doa, minta barokah, atanya hukum ban semacam. San laseke, pakun. Saya kena konil pangkalan malam barokah. Ula atanya dia tukang parkir ke. Parkir saya kena konil limon kairam ibram pabesar. Second abyss. Sa araw kento tamu saya kena konil second abyss. Saya kena konil granong sa podon. 1 tahun sa second pon. Sa kare sa samangken. Kare tok patok. Tapi yang taran di masyarakat di man kaiman, coba matura entar kapi, matiyasin sekalian di atas kopura, kesarautan, matiyasin sekalian di atas kopura, takahajat dan semacam, malah mantar oleh barokana para ulama, amin, Allahumma. Punten sampai semangkin wiri para ulama seta-seta, cabi masyarakat, berapa banyak nyaman ulama, namah olan esa sisa, kiai seput, kiai sandi pesantren ulama setoman ajuakin agama kento sebut di masyarakat epong kampung ani kapangko para ulama make seta pakun teti ulama pon nang kiamat seraja benderan mon banyak ulama orang ahli ibadah kento Yesus pakon masuk surga ahli sedekah di malaikat Yesus masuk ke surga ahli bajang, ahli wirid, ahli tikir. Tapi ulama dan para ustaz yakdam di Allah. Pakwa bi Allah kifu ambu kapi dengan ladang ulama. Allah aja budak para ulama sengko tak beri ilmu dak kakek nang tunya lambat ken malaikat masuk ke tibi ke suarga. Ayo siapa saya panggil lagi. Panggil kemma keluarga na kakek, kemma santri na kakek, kemma alumni na kakek, kemma tatang ke masyarakat lambat si adukong dak madrasah dan lembaga pendidikan. Ayo lo kapi di ulama kan. Epenya sarang Allah asmana keluargana, asmana santrena, asmana murid, asmana tetangkana. Allah nyentak dak para malaikat. Malaikat, siapa saya sebut ulama dia? Sare dak neraka takut bercecer. Songka sampai kerek-kerek. Pongke tepolong di ulama iswarga. Malah mantan kula sampian oleh barokana. Dan syafaat para ulama. Amin. Allahumma. Wal eswar ke pak ulama pakun ulama. Eswar ke paki Allah Subhanahu wa taala matahabar da orang swarga. Orang swarga apa seken takake? Wala bada korang pestena, wala bada korang emas, wala bada korang kakan. Orang swarga mator tapi ya Allah kenapa seken takake? Cak nikah lecek banyak dan banyak nikmat ampun banyak maro matang ganteng. Allah suka di orang swarga. Orang swarga kaki lambak nang tunya montoro adua ada sengkok aja bis tidak ulah. Ulama andi otang andi musibah aja bis tidak ulama. Pula awil apa kiai, pula pikiran apa kiai, pula adua ada ramah ada Allah. Allah aja budak orang swarga. Ulama kah kesetnya pada swarga. Aja bis tapi aja bis. Tadi alumni tafwata nyari para ulama tafwata. Alumni jazogin nyari ulama jazogin. Ada bukapi aja bis para ulama swarga pagi pula disabkan. Dan pula ipatabar di Allah pakon minta anak. Dan pula minta anak apa kiai. Para ulama swarga aja budak masyarakat kakek lagi mun ipatabar pula minta situng da Allah minta ridho ang Allah. Minta ridho. Oh, sampun mulai kapi da Roman. Eja buim di Allah po. Mari aja bisa ulama kaki. Engki pengiran minta apa kaki sekko. Minta apa setuju orang surga. Berokana para ulama ada bu ya Allah dan kula cuma ni onaridong hajina. Allah pa aja bu. Iya orang surga kan setiang kok tak buka apa oleh ke kaki. Kaki tak oleh keluar dari surga. Senang seterus ada sosaan boleh. Muda seterus ada tuan boleh. Soki selancang tak ada miskinan boleh. Sehat seterus tak ada sakian boleh. Bahkan odi selancang tak ada matian boleh. Pak,
rengsol kesampun mereng cabun Allah salake sajen gentang pada bi malaikat sebini sajen ratil pada bi kita tari malah mantar tepat dan kau laban pancenengan sedaja amin Allahumma. Oh, ini kepang pada ulama dari punya sampai suara pagi pakun teti ulama tore sepangkat pula bisamkan benih ulama sepangkat pula bisamkan benih yang alim adua di Allah lebat pergelaran acara imtihanan semakin niat amul jakin ilmu niat amul jakin madrasah malah mantan oleh barokan ulama dunia akhirat amin Allahumma. Pon, para tretan sangat badan kau lamun yakin selanjutnya dan pula cuma motor atelok pak. Semangkian kentok pula cuma motor atelok bisa. Saya pertama motor anak foto anak didik pula bisa kan. Saya cek sampai lepas kontrol dari madras. Cek paham tu? Sampai senek kenek dan semacam kadin tok mau intar ke madrasah oleh kencen. Lanon lampang Allah mon badana kana kenne ibadah etoles kenca tapi mon badana kana kenne kita pelik ama siap ta etoles tu ada ini kecukan potra-potra anak didik kula bisamkan sekita pelik napa poles pelik sekita pelik entar ke madrasah kenceran ka Tora ditong cepet ni kepada hadis kapi kula letak nyebut hadis orang ajar madrasah anak-anak murid santri pertama saat kak lintok kor gelem tojuk yadam ustaz lebih bagus etempem apa jam sunat buroka tu ya abadar kajeng nabi aja budak Abu Dzar ya abadar la anta ta'allama baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'man khairun laka min an tusalli al-farqah Abu Dzar kaki ajar ilmu etoro ta etoro kor gelem ajar kor gelem asela kor gelem tojuk yadam ustaz mereka lebih afdal buroka tu Merdua kajeng Nabi aja budak Allah Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha tengkang ring orang senyar ilmu dia lebih bagus etempeng asedekah emas raja pada bi kunong Allahumma sholli ala Muhammad Gunung Uhud kentok gunung pengkiran kota Madinah pengkira 400 meter lancung enam kiri sampian asedekah emas pada bi kak dintok raja na tangi lebih raja kencernya nyari ilmu on dua Abu Hurairah ajabu majlis alimin wahid ya'dilu ibadat 60 sana tujuh majlis orang alim sekalian kak dintok pada bi ibadah sunat tak buang bu sebitak tahun nak anak murid madrasah sampai sekene masuk sehari oleh kerjaan ibadah sebitak tahun dua hari 120 tahun telur hari 100 belum lebih rancang itu umur pak mereka teluar gak lemes sudah semakin 6 tahun mereka untuk tempat malah mantar raja kencaran mungku ajunan epon Allah amin Allahumma on sampian oning reng sekolah ke reng sepodine de amal ibadah nak foto kentok sareng Allah pamelo kencar kencerat khusus tak khusus doa tak doa mon nak foto ala ko bagus reng sekolah ke reng sepodine melo kencar sampian para wali santri wali murid potan sampian masuk madrasah neke kula sinitong neng telok pak padahal banyak sampian granon ke lake sekok rokan ni compong granon nek di nek sedung tedungan ni compong pon bada andi anak masuk pondok masuk madrasah benar sampian oleh kencer bajam 1000 rakaat oleh kencer sedekah emas pada gunung Uhud oleh kencer ibadah sebitak tahun malar mantan etrema asaran Allah amin Allahumma. Oh, matola anak didik kula bisabdan makin mon lamari madrasah na lanjutakin dek pondok pesan
pesantren terus pak sampai kula bi sampean seke pakunya reen ilmu. Ani keganjaran sebekal ekolnya sareng ahli ilmu. Para ulama, para santri, para alumni dan semacam pasti masuk ada ke surga dari banyak ganjaran. Amin. Allahumma. Pon, saya nomor dua motor para ustaz. Para masyayikh, para ulama. Saya kento rok petorong Allah dak kula bi sampean. Rok petorong kajing nabi dak kula bi sampean. Artinya apa? Kula bi sampean pagi bakal panggil di Allah. Etanya haki di Allah dalam ulama. Maka kita ustaz. Dalam maka kita orang-orang sing ngajarin ilmu agama. Dalam pergaulan kula bi sampean. Hubungan kula bi sampean bi para ulama. Gelanon. Saya ulama Seko cak ulama tak foto nak foto nak kiai, tak foto toro nak habib, makin nak foto nak kiai muntah halim. Bani ulama wajib hormat nak foto nak kiai muntah halim. Kek muntah halim bani ulama. Bani ulama. Nak foto nak habib muntah halim, pakun habib pak. Tapi bani ulama wajib hormat nak foto nak habib, makin tak halim. Kek muntah halim bani ulama. Saya rasa kata ulama orang si andi ilmu agama menang dada. Orang cara nak apa jam, orang cara nak audu, orang yang masih halal, orang yang masih haram, orang yang masih ibadah, orang yang masih maksiat. Sahaja banyak ilmu, sahaja takwa dari Allah, sahaja fokus akhlak dari masyarakat. Gelanon, makin budung rentang. Para ustaz serta ngajarin ilmu. Tempat madrasah kentok tempat setaja kentok ulama. Saya petorok sarang Allah. Petorok di kajeng Nabi. Dak kula bi sampan pakon hormat, pakon mulja'ah. Terserah ulama. Kajeng Nabi aja buat ulama warasatul anbiya. Ulama kentok yang kepanak di para nabi. Para nabi berapa banyak nabi pak? Berapa banyak nabi berutusan? Satu pak lekor ebore. Awal Nabi Adam, akhir kajil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pak lekor ebore. Sampian, mon ketuan putra, esa kendi boleh tetangga, esa kendi boleh tetangga, pegel napa tak pegel bu? Pegel. Mon pula bisa tanya ke ulama, saya sepegel. Satu pak lekor ebu Nabi, bekal kekiamusan sampian pakai nengkiam. Bahkan berkabar dari para ulama umat Muhammad seton cungbi kajing Nabi ada pagi orang selangka ada ulama langka ada para habib nyengka kakek benetan umat pak mulai ton cungbi kajing Nabi gelanon seporan puju kain masih masalah betul puju kain masih bisa nolong pula bisa tan mulai ton cungbi kajing Nabi maka wali songo tak kira gak pula sampian setelah malam mantan pada selamat. Amin. Allahumma. Tore para ustaz pak kajing Nabi ajab khairu man yamshi ala jadidil ardil mu'allimun atuhum wala tastajiruhum. Paling fokus sa manusia si atengka ng atas bumi orang sing ngajarin ilmu agama. Kajing Nabi atas atuhum paringin culuin sedekain wala tastajiruhum cak gaji sampean muna gaji ustaz berapa pak ustaz kento gaji punten oke sarakan murang ginahin Allahumma salli ala Muhammad pak agak aja berempat ustaz kaji nabi atuh wala tastajiruhum sampean make bagi orang pangan kentok tempat sanggup agak ustaz semiliar sebulan wallahi Quran. Apa karena ustaz abdi suarga ke anak kula di sampean. Para ustaz abdi suarga dak kula di sampean. Borok para ustaz sing ngajar ilmu. Sampean benar oleh kerja yang saya berokaat. Benar kerja asda kamas pada bintunang luhut. Benar cara ibadah sekitar tahu. Pacira orang mau ustaz pak. Tak bisa beda orang majar ustaz kecuali belajar
Suarga baru bisa menjadi ustaz. Torek kula bisa atuh. Culi. 10,000 per bulan. Tat sekelangkong ki anak dan kula pintar apa aja. 10,000. Leki bulan kula tat sekelangkong anak dan kula pintar awil. Anak dan kula fokus akhlak. Anak dan kula pintar maca Quran. Anak dan kula pintar maca kitab. 10,000, 10,000, 10,000. Ganon sekolah. Makanya kula setuju dari sebagian lembaga pendidikan alumni ini kan nilainya. Kaya Seebo 2,000 benar. Makin oleh berapa bulan, bagi para amun jakin. Ganoon sa pora. Para busat padan ka uli amun jakin. Ilmu ako makin top larang. Puntan ang ku ustad na kanelo magcuba. Ganoon sa pora namon ng kampong kainto. Bada moret sa lateng ka, sir sa epesen. Bada santre sa lateng ka ay kampong. Sir sa epesen. Ustad sarang kiya. Moret din majasa ustad. Ya chirin orang macam dah. Santre din masapa kiyain. Ya chirin apa bi kiyain. Itu padahal tada kiyain ustad na chirin kurang tada. Tapi urusan bintang pelajar juara kelas. Pakuwa di orang. Anang sana bintang pelajar na ikalaman tobigo. Kuwa. Allahumma salli ala Muhammad. Urusan imtihanan juara bintang pelajar sampian saya sebut para wali santri, wali murid. Tapi urusan nak kana salah tingkah ustaz saya. Gelanon, pagi ng kiamat, saya panggil pak, saya panggil kereta ustaz. Benar. Allah Subhanahu wa taala mengkumpul manusia dalam padang mahsyar 50,000 sana 50,000 tahun. Tak ada siya sanggalan, tak ada siya kalampian, ada siya sunat, tak makan, tak minum, lapar, arjan, tak itu mati di Allah. 50,000 sana, 50,000 tahun. Sedaja dengan nunduk kotok kaki, tak itu mati di Allah. Allah Subhanahu wa taala buka panggung ng padang mahsyar. Panggil orang-orang fokus para anbiya, para aulia, para ulama, termasuk saya panggil serah reng sekolah ke reng sepodine senak foto na oneng maca Al-Quran. Serah sing Al-Quran para ustaz. Kajang Nabi ajabun wa tuwi jabi tajid dawu asan min dawi syams wa ulbisa bi thawbayn min al-jannah la taqumu alaihim ad-dunya wa ma fiha. Pancengeran panggil ke atas baki ng kiamat. Muna di na foto oning maca Quran. Lebat berakan ustaz sing acan Quran. Sampai panggil ke atas pangkum. Paringan mahkota dari swarga. Paringan kerampi dari swarga. Selebih larang pemtunya ban seesena. Malat mantar tepada dan kaulaban pancenengan sesaja. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kaulamun jakin toreh. Aculu di ustaz. Ceong gain ka. Bani anak pamadrasa isating compo ni ka. Mon berinak kanak ken ne eteros di ustaz. Mamatul kereng sepon pa yung ken yang bi oreng sa pikap pa. Wow, salli ala Muhammad. Senga kada pika naman. Para tretan. Sir si melisipoping anak foto. Na anak ko lang isangkan eromat apa jang sopuyan los limbuma. Anak ko lebih sabkan agang buta tangkapan malam. Dahon dangkan betibi. Bela di rin sekolah. Tore, saya melisipoping anak foto. Saya semacam betes nak foto ko lebih sabkan. Mon banyak para ustaz malah mantar manfaat ke dunia akhirat. Amin. Allahumma. Culuin ustaz sa kulay bulan-bulan. Sabihan onen, asada ka ada rin pakir niskan itong kitsaran. 10,000. Catat di malaikat 100,000. Ang pamon asada ka ada orang kitsaran 10,000 catat 100,000. Tapi asada ka ada para ustaz, para ulama. Onen, di ahli ilmu. Etekel sana na Toskana. Imam Suyuti ini sekong kita macam buakin. Sedekah ada para ulama, sedekah ada para ustaz, sedekah ada orang ahli ilmu. Etikal sangatos. Berarti sepoloy bukan tokpa jadi sanganju. Bada orang yang sedekah sanganju tak pak? Bada pak?
Kan mun baca muka ke atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak usah sangat juta. Bagi ustaz sing ajar nak foto, kula bisa sampean nebo 10.000 per bulan. Sampean berarti yang dikira sedekah 9 juta per bulan. Pak, mun sampean fokus akhlak dek para ustaz sing ajar nak foto kula bisa sampean. Sedekah per bulan ambek pinter nak foto kula bisa sampean. Ambek berokan ilmu manfaat ilmu sebekal kuliah sareng nak foto kula ban panjenengan sedaja. Amin. Allahumma. Pon seterakhir para pusat badan kaulamul jahid matola madrasah. Tengah lembaga pendidikan pondok pesantren madrasah kentok tempat kore dukungan kita. Tengah sampai king yonjen epentai sumbangan setahun sekalian impian. Tengah dukungan kita para bu anak pak granun sekolah. Madrasah dan masjid kentok sareng para ulama ekocak Cimatekam kampung saya selamat dekat masyarakat kampung kula bisa tandua masjid di madrasah kampung. Jabuna para ulama orang yang maksiat ketok berdua, bada maksiat remnya bada maksiat jam 4 jam. Wana maksiat remnya pahtoron balak di langit, saya tepen singerem nega malon. Tapi mana maksiat jam 4 jam, maksiat jadang pasar, nang ke orkes jok rajaan, tahu kapior. Ngatua jam ia alas 30 orang, 40 orang bersemacam. Pas ada sema lain, kelebuna mengkem, RT na buri, ustaz mengkem, kiai mengkem, tasik ng laok na kahamid daw. Talo kali sema Magrit amet, kol 12 amet, para 10 amet. Ya Allah, nang panan bada orang nga maksiat jam 4 jam ada semalang. Tasik ang kata. Tengah sampai yetin. Mon kare yetin celing tsunami ng Aceh. Mon kare yetin di Allah celing tsunami ng Panu Sulawesi. Berapa atas orang tai pele di Allah montase itong ke atas. Si kiai mate, si ustad mate, si tama siap bukan mate. Ani kasi maksud kecuali pada dua ramai. Pada kenangan dua ramai apa? Masjid sarang madrasah. Kentok mon Allah na handa katase tayo bagyong. Allah ada diskusi ini. Dahammu bi ahli al-ardi azaban. Fa'anzur ila zuwari buyuti. Wal mutazawirina fiya. Fa'asrif anhum al-azab sarfa. Angko kadang proyeksa sitong kampung, sitong kecamatan, sitong kabupaten, pulau bergapi. Beri na banjir, beri na kuno ngalatu, beri na penyakit, beri na kerusuhan bangsa. Tapi kok kadang kiaciling ke masjid banyak orang. Tapi kok kadang kiaciling madrasah banyak ustaz ngajar ilmu. Fasrifu anhumul azab sarfa maka epa biruk biseng ko azab epa burung sarang ang mangkana lekku dumalem. Wan beda orang kaji tok sukses tane na. Wallahi mesti bercap-capan barokah dan orang siapa jangan masjid pan berkah. Mesti bercap-capan barokah dari para ustaz sing ngajar ilmu nang madrasah. Lekku dumalem mon bedereng kaji tok masuk masake. Pas keluar dari masake beres wallahi mesti bercap-capan barokah dari orang siapa jangan masjid ban madrasah. Ustaz sing ngajar ilmu madrasah. Coba ustaz apa saya ajar? Kajang nabi ajar. إذا قال المعلم للصبي بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم صرف الله عن تلك القرية 70 نوعا من البلاء أو كما من بدا أستاذ موجة سنتين ayo kena maca kena Bismillahirrahmanirrahim sekejap tak usah terus Bismillah sawas pas mau cakap anak murid madrasah Bismillahirrahmanirrahim Kak Dinto Bismillah ni kasawas ampun apilu belah coba ban musibah petong pulau bernagari tisa sika lima pada ustad ngajar Bismillah dan moreta malat mantar ekol liatan kau laban pancenengan seteja amin Allahumma para tretan sangat badan kau lamun yakin pak nah pas saya bahas pula dari ada sampai semangkin ini kemelarang
Terus dia nak foto si sukses. Terus dia wali santri si sukses. Terus dia orang si adukung dak madrasah dan semacam ini kemelarat. Namun melarat perkara mon oleh pertolongan Allah apa ketika gampang para ulama, para wali songo anak wali ba pola na oleh pertolongan Allah. Cek saking tak oleh pertolongan Allah jadi ko lebih sabtan. Gila orang yan na yan. Dan ni kecukan toreh ko lebih sabtan nyon pertolongan da Allah siyang. Dalam macara kanya kung sa terakhir kung mga parang sisto cara sa pero oleh pertolongan Allah. Lamba kajang napito man erang kajang napi erang sa hari di sahabat akhir epang kirjalan di sitong sahabat. Mari maghrib kajang napi baca di kaki. Kenapa saya baca kajang napi tak jawab. Ada buku oleh kajang napi saya baca di kaki. Kenapa saya mau sa kajang napi tak jawab. Baru santalo kale saya baca di kaki. Surat Ikhlas telo, Al-Falaq telo, An-Nas telo, mari sopu mari mari. Mari sopu bi mari mari. Teloan. Kul huwallahu ahad telo, kul a'udzu birabbil falaq telo, kul a'udzu birabbin nas telo. Mari sopu mari mari. Kaji nabi ajabu. Takfika an kulli syai. Sekaja perkara itu kofin di Allah. Pak, mun la Allah sinyo kofin sekaja urusan ko labi sampean. O di nantang nang keluarga yurus Allah. Rezeki yurus Allah. Pada tetangga kanca bersamatin urusan na pasar sabar pasar yurus Allah nang tenang odi dunia akhir. Asal tore baca kan. Kulanon cengceng akin. Kul hutallah. Kul a'udzu bil falaq tallah. Kul a'udzu birabbin nas tallah. Kan kul hutallah gentok na kancana pada di hatam kor. Kul huwallahu ahad ya'dilu thulutsal Qur'an. Kabun kajeng nepi kul sekalian pada di maca 10 ay mon maca 3 kali berarti pada di maca 30 ay sampean hatam Quran mari sabtu hatam Quran mari maghrib pak mon laan di ganjaran hatam Quran mari sabtu hatam Quran mari maghrib ambak jember ambak sukses ambak selamat bahkan banyak ulama adabu orang seistiqamah maca telok sorotan ke entok telok kalian mari maghrib mari sabtu lam yara fi nafsi wa mali wa auladi wa umuri syarran qat tak kira nemu kecubaan ng badan tak kira mangki kecubaan ng nakpoton tak kira mangki kecubaan ng dunyana ban tak kira mangki kecubaan ng setaja urusan dan pula ban pancenengan setaja malar mantar sekak untuk badanah amin Allahumma para tretan sangat badan kaulah muljakin nyon sepora mungkin cuma kadintok sebisa terakhir dan kula esan mungkin atas sesaja selalu pot orang lampung pun nyon sepos terbatas akhiran wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجية أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى الإيمان والإسلام الكاملين توفنا وأنت راض عنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذه المدرسة وهذا المعهد مفتاح الأمين وجميع ما اللهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذه المعهد
مفتاح الأمين، ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطلاب هذا المعهد وهذه المدارس، معهد مفتاح الأمين، ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين، فقهنا وإياهم في الدين، واجعلنا وإياهم علماء عاملين معافين سالمين بجاه النبي الأمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع، ولا تمنعنا عنه بمانع، واكفنا شر القواطع والموانع. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم، واغفرنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واختم لنا بكمال الإيمان وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر سورة الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.